Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I will introduce myself. My name is Firdaus. Study number A1C3 19050, Physics Education, Class Regular B 2019, Jambi University. I will read the text about how heat is transferred in paragraph 4 until 7. Okay guys. Although molecules in a liquid do not conduct heat very well, they do transfer heat by convection. Convection is the upward flow of masses of liquid or gas molecules as they are heated from below. The hot air rising above a radiator is an example of convection. As the heat causes the air to expand, it becomes less dense and rises. Convection is used in hot air furnaces, in which air is heated and then forced into a room to replace the cool air, which is then drawn into the furnace to be heated. Winds and ocean currents are examples of convection found in nature. Radiation is the third method of heat transfer. All life on Earth is dependent on the radiation of the sun's heat and light energy. One fascinating aspect of the sun's radiation is that the electromagnetic rays that carry warmth and light to the earth are themselves invisible and without heat. We know this because the space between the earth and the sun is dark and cool. But when the rays reach the earth, they light the atmosphere and warm our world. In contrast to the conducted and convected heat radiated is passes through a vacuum. All objects emit or give off radiation. For example, when two objects are near each other, the one that is warmer will give off more energy than the cooler one, thus transferring energy from one to the other. Usually, objects do not absorb all the energy but reflect some of it. Light colors reflect more energy than dark colors. Highly polished surfaces reflect more energy than dull ones. The three modes of heat transfer, conduction, convection, and radiation, are subject to condition. First, heat is transferred only when there is a disparity in temperature, and second, the flow is always from hot to cold. Baiklah, di sini saya akan mengartikan dari judul tadi, artinya adalah bagaimana panas ditransfer. Saya mengartikan dari paragraf 4 sampai 7. Di paragraf 4 artinya, meskipun molekul dalam fluid tidak menghantarkan panas dengan baik, mereka mentransfer panas secara konveksi. Konveksi adalah aliran massa molekul cair atau gas ke atas saat dipanaskan dari bawah. Udara panas yang naik di atas radiator adalah contoh konveksi. Karena panas menyebabkan udara mengembang, kepadatannya berkurang dan naik. Konveksi digunakan dalam tungku udara panas, di mana udara dipanaskan dan kemudian dipaksa masuk ke dalam ruangan untuk menggantikan udara dingin, yang kemudian ditarik ke dalam tungku untuk dipanaskan. Angin dan arus laut adalah contoh konveksi yang ditemukan di alam. Radiasi adalah perpindahan panas ketiga. Semua kehidupan di bumi bergantung pada radiasi panas matahari dan energi cahaya. Salah satu aspek yang menarik dari radiasi matahari adalah bahwa sinar elektromagnetik yang membawa kehangatan dan cahaya ke bumi tidak terlihat dan tanpa panas. Kita mengetahui hal ini karena ruang antara bumi dan matahari gelap dan dingin. Tetapi, ketika sinar mencapai bumi, sinar itu menerangi atmosfer dan menghangatkan dunia kita. Berbeda dengan panas konduksi dan konveksi, panas radiasi melewati vakum. Semua benda memancarkan atau melepaskan radiasi. Misalnya, ketika dua objek berada di dekat bumi, objek yang lebih hangat akan mengeluarkan lebih banyak energi daripada objek yang lebih dingin, yang mentransfer energi dari satu objek ke objek lainnya. Biasanya, benda tidak menyerap semua permukaan yang sangat halus, memantulkan lebih banyak energi daripada yang tumpul. Tiga mode perpindahan panas konduksi, konveksi, dan radiasi tunduk pada dua kondisi.
Pertama, panas ditransfer hanya jika ada perbedaan suhu. Dan kedua, aliran selalu dari panas ke dingin. Oke guys, thank you very much for your attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.